কথা শুনিবলৈ আছে আত্মা লগা মন খুলি দিবি দে আত্মা লগা কাণ খুলি দিবি দে আত্মা লগা চকু খুলি দিবি আৰু মই খান লগা জীৱনটি কি প্ৰাণ পুঞ্চিকে না কি প্ৰাণ মই খানকে বান্ধিকে ৰাখিকে আছে আজি এইটো জাগা পৰা যেন কাৰ্যৎকাৰা পাব নিমিত্তে আপুনি শক্তি দিবি দে কৈ কেনা এইটো সময়টো সৰুৰ পৰা লাষ্ট তক আপুনি লগা হাত ৰাখি কেনা আশীৰ্বাদ মাগি কেনা যীশু খ্ৰীষ্ট লগা তাই লগা হাতে কিমানটা বেগ থাকিছে কিমানটা দুইটা তো তাই কি কৰিছে বেগ লৈছে পহিলাটো সিটতে বহিছে ঠাং কৰি বহি যাইছে একটা বেগ তো ট্রেন লাগা সিট উপরে রাখি দিছি কইছে কতে রাখি দিছে ট্রেন আছে সিট উপরে নয় নিচেতে উপরে তো তাই বসে তো মিস্টেক হয়ে আছে কত ট্রেন লা সিট উপরে রাখিব না নিচেতে রাখি দিছে আৰু এইটো এক্সট্রা থাকা তো কি কৰিছে তাই তাই লাগা মাথাতে এনেকা ধৰি থাকিছে তো এনেকা ধৰি কিনা বই থাকিছে ব্রাদার রাজু আপনি অলপ পলাই কিনে ফেলাই যাবি তো ফটাফট নহয় নহয় তাইতো নহয় এইটো জাস্ট টাইম কি হেল্প করে আছে এইটো ধৰি কিনা মাথাতে রাখি থাকিবি এইটো বইবে দে এইটো ধৰি বাইবেল ধৰি আৰু মাথা এইটো তো কি আছে 20 কিলো এক্সট্রা বেগ আৰু দুসরা তো কত রাখিছে তাই সিট লাগা নিচে দে তো টিটি वाला আইছে টিকেট চাই টিটি তো মই আছে দে চেক কৰি কিনা আইছে আরে কি কৰি আছে তুমি কিনে তুমি এইটো বেগ ওপৰতে বুকি কিনা আছে পোৱা টাইমতে তাই কৈছে স্যার আপনি লগা ট্রেন লগা নিয়ম অনুসাৰ তো 20 কিলো হে সামান বুকিব পাৰে তো না কৈছে হয় দিদি কৈছে হয় কৈছে চাবি তো 20 কিলো সামান তো মই লগা সিট লগা নিচিতে আছে আৰু এক্সট্রা থাকা তো না ট্রেন পৰা বুকা নাই তো মই লগা হে মাথা পৰা বুকি আছে কৈছে তো তাই তুই तो कदम टिकी तो शौक कैसे अरे बाबा क्या करता है कोई ना ताई भी को कौन है ठीक है कोई ना ताई भी जाय जैसे ना इतो एक ता जोक्स निश्ना से होले भी बिशी एक ता मीनिंग आसे एक ता डीपर मीनिंग आसे येते आज ही मानुल खान लगा जीवन दे तो बिशी समस्या आसे होय नय सब लगा जीवन दे किया से समस्या आसे सब लगा जीवन दे दुख আছে सब लगा जीवन दे तकलीफ আছে কোন लगा जीवन दे বিভিন্ন কথা হান আছে আজি বাইবেল দি কোৱা নিচিনা তুমি খা লগা সব চিন্তা ফিক্র তো মই কি দিবি কই কিনা আছে তো হয় নয় কোন পৰা কই কিনা আছে ঈশ্বর যেহোবা ঈশ্বর পৰা কই কিনা আছে তুমি খা লগা সব চিন্তা ফিক্র তো মই কি দিবি আৰু তুমি লগা চিন্তা ফিক্র তো মই কি করে দেব হালকা করে দিব তুমি কি মই চিন্তা ফিক্রি পৰা উলাই দিব কই কিনা যেহোবা ঈশ্বর পৰা বাইবেলতে কই কিনা আছে হইলে বি আপনি আৰু মই কি করে জানে ও যেহোবা 20 কিলো তো আপনি রাখিবি 20 কিলো তো মই নিজে লাগা মাথা দিয়ে বুকিব কই তো আজি কমপ্লিটলি আপনি আৰু মই তো ঈশ্বরকে সারেন্ডার নকরা কারণে এতো মানুষ নিশ্চনা 20 কিলো তো নিজে মাথাতে বুকা কারণে আজি কি হব লাগে কথা তো আপনি আৰু মই লাগা জীবনতে হ নাই কিমান আজি মানুহ খান তো কমপ্লিটলি রিস্টোর হব লাগে কিলে কলে পরমেশ্বর লাগা কথা পৰা কই কি না আছে তুমি কি মই শান্তি দিবলে মাতি কি না আছে তুমি কি মই দুখ পৰা উলাবলে মই মাতি কি না আছে জনে মানুহ ঈশ্বর কে চিনে তা লাগা জীবনতে তকলিফ আইবল নাই কিলে কইলে বাইবেলতে কই কি না আছে जितना ईश्वर प्रा मानव के बनाई से आदम और हवा के बना पिछते ना ईश्वर दाई के ब्लेसिंग दिखी ना से तो तुम्हें तो गरीबी होगी तुम्हें तो लाचार होगी तुम्हें तो एकदम बीमारी थकी भी तुम्हें लाइफ के प्रॉब्लम थकी भी कोई कि ना बाइबल दे ब्लेसिंग ईश्वर में नेगा कौन हो ईश्वर तो तुम्हें ब्लेसिंग दिखना से तुम्हें तो बोरी की ना जाबी कोई ना से तो आज किले ने का अपने और মই লাগা জীবনতে সমস্যা হই কিনা আছে কিলে আজি আপনি और মই স্ট্রেস তে যাইছে কালেক্টর ব্রাদার আইছে মই কি কইছে পাস্টর মই করে প্রে করি দিবি व्हाट हैपेंड মই লাইফ তে বিমার 1 সাল 2 সাল হইছে মই স্ট্রেস পৰা যাই আছে মই এনজাইটি পৰা যাই আছে আজি কিলে মানুহ বিলাক এনেকা হৈ আছে কিলে মানুহ বিলাক বিচিয়াতে তকলিফ তে হৈ আছে কিলে আজি মানুহ বিলাক দুশ্মনী কৰে কিলে ঝগড়া কৰে কইলে একটা কারণ আছে itu कारण কি আছে itu reason তো কি আছে কইলে না itu তো পাপ কারণে আছে আজি মানুহ লাগা
পাপ থাকাৰ কাৰণে যেতিয়া পাপ মানুহ লগা জীৱনতে আহিব না তেতিয়া মানুহ লগা জীৱনতে বিভিন্ন সমস্যা শুরু হৈ দে আজি আপনি আৰু মই লগা জীৱনতে যি হৈ আছে না তাত আজি আপনি আৰু মই লগা জীৱনতে পাপ লগা স্বভাৱ থকা কাৰণে কিলে ক'লে মানুহটো পাপ পৰা জন্মিছে কৈ কিনে মই কালিপি কৈ থাকিছে কিবি বান পৰা হানিব বান গোৱাটো এৰো পৰা হানি কিনে মই কিবি মাৰি দিব আৰু মই দুসৰা জেগাতে অৱতাৰ ল'ব হইলে বি একটা এনেকা ঋষি আছে যোন লগা নামটো তত্ত্বদৰ্শী ঋষিকে তুমি বিচাৰিবি যেতিয়া তুমি এনেকা ঋষিকে পাব তুমি মুক্তি পাব কৈ কিনা তাই অৰ্জুন কোৱা আমি খান এইটো কোৱা পাপ পিছতে আমি খান কুৱেশ্যন চাইছে তো কোন আছে তত্ত্বদৰ্শী ঋষি কোৱাটো কোন আছে জ্যোতি যোন বুদ্ধ পৰা পইণ্ট কৰি থাকিছে কোন আছে তো লাইট যোন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ আৰু 33 কোটি দেৱতা পৰা মাং কৰি থাকিছে কোন আছে তো অৰ্জুন পৰা দেখা কৃষ্ণ পৰা অৰ্জুনকে দেখা লগা তত্ত্বদৰ্শী ঋষি কোৱাটো আমি খান বিচাৰৰ কতি পা নাই তত্ত্বদৰ্শী ঋষি কোৱাটো না আমি খান আপনি খান কোনবা নে যেতিয়া আমি খান পূজা পাহাৰ কৰা তামতে তিনটা টপৰা কোৱাটো এনেকা একটা পাতা লগা এনেকা বনাই কেনে না তিনটা এনেকা ক্ৰুচ লগা সাইন ৰাখিব লাগে আৰু পূজা কৰিব লাগে এদি এনেকা তিনটা ক্ৰুচ কে পূজা ৰাখনে কৰিলে তো পূজা কমপ্লিট নহয় আৰু কোন আছে তো ক্ৰুচতে মৰা কোৱাটো কোন পি নাই তত্ত্বদৰ্শী ঋষি কোৱাটো কাটে মৰা লগা মানুহ ঋষি কোৱাটো কোনে আছে কোৱাটো কতপি পা নাই লাষ্টে আমি খান লগা নেপালী লগা কালি প্ৰসংগ আপুনি খান নবৈছে হালেলুয়া ब्रह्मा विष्णु शिव और 30 कोटी देवता পৰা যা পিছে জ্যোতি লগা দৰ্শন কোৱা তো কোন আছে জ্যোতি পৰা তুমি কি উত্তৰ দিব কোৱা তো কোন আছে পাপ পৰা সংসাरमा ছুটে দিব ইটো জ্যোতি আইব কোৱা তো কোন আছে গলে লাষ্ট আমি খান পাই লাইট কোৱা তো আমি খান লগা হে ঈশ্বৰ একলা আছে কিলে গলে মই কালি কৈ থাকিছে আমি খান সূৰ্য ভগৱান পাই চন্দ্रमा পাই দীপক পাই হলে জ্যোতি কোৱা লগা ঈশ্বৰ কোন পি নাই খালি একটা মানুহ পৰাই কৈছে আয়ে মই তো জ্যোতি আছে কোৱা তো ইটো তো জিসাস ক্ৰাইষ্ট পৰাই কৈ কিনা আছে Hallelujah. কোনে মানুহ তো কোন রাজা তো বলিদান হইছে কোন রাজা বি বলিদান हो নাই একটা রাজা তো বলিদান হইছে এতো রাজা তো কোন আছে ইহুদি লাগা রাজা না তাই তো তা লাগা ক্রুশ উপরে লিখি না আছে তো ইহুদি লাগা রাজা তাই লিখি না আছে সবই তাই লাগা কথা তো সংসার ভরি মানুখান কই হইলে বি তাই কে মানুখান না চিনে আজি কিলে নচিনে কিলে কলে বাইবেল তে কই কিনা আছে সংসার লাগা দেवता পৰা মানুহ লাগা তো বন্ধ কৰি দি কিনা আছে কই না আছে তো এইটো তো খোলা लगा আজি मौका আছে আজি আপনি সব आपका और मेरे जीवन में जो तकलीफ हो रहा है जो समस्या हो रहा है विभिन्न चीज जो अपने और मेरे जीवन में होता है उस चीज से छुटकारा कैसे मिलेगा कहाँ मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा आप कोशिश करो हम लोग भी बहुत साल कोशिश किया वहां पे जाके होगा क्या वहां पे जगह होगा बोल के हम लोग बहुत चीज किया बहुत दान दक्षिणा दिया लेकिन कहीं भी जाके हम लोग ने उससे हम लोग छुटकारा नहीं मिला लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह में आया वचन कहता है तेरे बोझ मुझे दे जो मेरे जीवन में मेरे परिवार में जो बोझ था जो मेरे परिवार में जो तकलीफ था वो सब कुछ हम लोग ने किया जब मसीह को मैंने जीवन से मेरे हृदय से उसको मैंने पहचाना मैंने किया मेरा सब दुख और तकलीफ मैंने यीशु मसीह को दे दिया जो यीशु मसीह ने वो दुख और तकलीफ आपने शरीर में उसने लिया और आपके लिए और मेरे लिए वो बलिदान हुआ है वो बलिदान होके वो सिर्फ वो नहीं चला गया वो बलिदान हुआ फिर 3 दिन बाद वो जीवित होके फिर वो स्वर्ग चला गया और फिर वो वादा किया मैं फिर आ रहा हूँ मैं लेने आ रहा हूँ कौन है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पूछता है कोई ऐसा मैंने कहीं भी नहीं मिला एक ही ईश्वर में मिला जो है यीशु मसीह जो बोलता है मैं तेरे लिए आया हूँ मैं तेरे लिए आया हूँ मैं तेरे लिए बलिदान हूँ तेरे तकलीफ मुझे दे आज कौन किसका तकलीफ ले सकता है आज कौन मानो बिना मानो दूसरा मानो लगा दुख तो लोगों ना पड़े तो यदि कौन बनाते जॉन आंसरी पर सर पर मैं कैसे पास्टर जी मेरा तकलीफ लो कोई मैं कहूँ अरे बाबा सर मत दीजिए तकलीफ दुनिया भर ऐसा मेरा तकलीफ है अगर वो हमको फिर तकलीफ देगा कहाँ होगा फिर আজি মানুখান কোন বি নলয় তো কই আপনার নেবার্স বি নলব দে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স দে আপনার দাদা ভাই বলি বি না বুঝিব আপনার ফিলিংস তো আপনার তকলিফ তো কোন বি না বুঝিব একটা মানুষ আছে যোনটো সব
পৰা মাগা লগা ঈশ্বৰ, তাইৰ পৰা আপোনালোকৰ দুখ আৰু আপোনালোকৰ তকলিফটো বুজা লগা ঈশ্বৰ আছে। ताई लोग आएगी अपनी रूम में। जब उसके पास आप आएंगे ना, परमेश्वर को वचन कहता है कि कोई जाने तुम्हें लगा पाप सिंदूर, जाने सिंदूर को तो ना क्या बोलते, सिंदूर ही बोलते हैं। सिंदूर लगा जिमान लाल थकी बिना इन्हें का पाप थकीले बिना तुम्हें बिना तुम्हें लगा पाप तो तुम्हें कॉन्फेस करी कि ना मोय लगा उसराय से बोले तुम्हें लगा सिंदूर निस्ना गहरा रंग थका लगा पाप भी मोय स्टोक और मुरी कि ना जा पीछे ते भी आमी तो अनंत जीवन पाबो लगे 84 लाख नि चक्कर ते घुरी बोले न होय मुरी कि ना आरो संसार ते आइ बोले न होय आमी खान जाय पीछे ते आरो अनंत जीवन तो पाबो लगे को कि ना सब लगा चाहना से सब लगा इच्छा से और ये तो इच्छा तो केना को होबो, ये तो इच्छा तो बाइबल पढ़ाई होबो और ये तो इच्छा तो यीशु मसीह पढ़ाई बोले आसे। हालेलुया बाइबल ते एक घटना आमी खान साबो जेते आमी खान चैप्टर 8 वर्स 1 ते आमी खान पुरी से गले आमी एक कहानी पाए। हालेलुया मती लगा किताब एनगा आसे आमी खान लगा बाइबल धर्मशास्त्र ते मैथ्यू लगा किताब ते 8 अध्याय लगा जिता आमी खान 1 to 4 साइड से कोइले एक घटना पाए। एक मानु থাকিছে কইছে एतो मानु तो पैरालाइज होई के থাকিছে কইছে साबी दे समस्या पर केनेका उलाबो लागे আজি केनेका ভাল होबो लागे ओ पासुरा आगे जैसे ताई पर छुसे ভাল होबो न होय। अरे मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, करने वाला है तो वही है। वचन कहता है यदि तू उसमें विश्वास करेगा तभी आपके जीवन में काम होगा। आमी पूरा पूरा विषय न होबो इताके विश्वास थाकी बोले हृदय पूरा विश्वास थाकी लागे एते एकटा मानु एनेका আছে साबी एतो मानु कुष्ठ रोग লাগি থাকিছে আৰু এটো কুষ্ঠ रोग লাগা मानु লাগা जीवन आमी खान साइसे गले तेते पुरिसे गले ना सिंपल आमी खान पुरिसे गले एकटा मानु থাকিছে पैरालाइज सॉरी नॉट पैरालाइज कुष्ठ रोग लेप्रोसी थाका मीर আছে হলিবি आमी खान जिता इतु লাগা গয়রাতে যাব इतु ডিপরতে आमी खान যাব না এতে বেশি ডাঙর কথা আছে। একটা मानु लेप्रोसी थाका लगा मानु लगा जीवन अपनी और मैं जाने कौन कौन देखी ना से लेप्रोसी थाका मानु कौन कौन देखी से किसने किसने देखा हम लोग यहाँ 1 2 3 जो लेप्रोसी थाके ना ताई लगा उसते जाबो ना पारे तो होय नय गुंदाई जाए जोते लेप्रोसी आए ये तो हाथ तो सड़ी जाए कुई जाए ना बिया खत्म होय काटिबो लागे एने का एकटा बीमार আছে और ये तो मानु तो लेप्रोसी लगा बीमार आई जाइसे दे और आमी साई থাকিছে एतु लेप्रोसी तो किने का बाइबल ते पुराना नियम ते रीति रिवाज की থাকিছে कुंगिना आमी खान जित्या लेविटिकस लगा किताब ते लेवी लगा किताब लटे चैप्टर 13 ते आमी पूरी থাকিছে ते पाइसे जुन मानु लेप्रोसी थाका मानु तो ना ताई प्रीस्ट लगा आगे ते आइबो लागे पुजारी लगा आगे ते आइबो लागे पुजारी ते आगे ते आइ किना पुजारी पर ताके एग्जामिन करबो जाचिबो एने जाति कि ना ताके साबो और ताके कुष्ठ रोग लगा साइन पाइसे कोइले ना ताई लगा कपड़ा तो फटाई दिबो कपड़ा फटाई कि ना और ताके कबो दिबो तुम्हें कबी अनक्लीन 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 मैं अशुद्ध 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 कइना 3 बार कबो लागे कइना एतु नियम रीति আছে और 3 बार কই কিনা এতু পূজারি भी তাই কবো এতু মানু के भी কবল দিব তাই লাগা कपड़ा तो फटाई দিব তাই লাগা माथा तो ताई ढाकिबो लागे और ढाकी किना ताई के बस्ती पूरा उला किना जंगल ते एकला बइबो लागे दे एतु नियम रीति আছে। मेरा जो बीमारी है मेरा जो समस्या है वो यही व्यक्ति ठीक करेगा बोलेगा भाभी किना एतु मानु तो पलाई किना यीशु मसीह लगा आगे ते आई बाइबल ते लिखी ना से यीशु मसीह ला आगे ते आई के ना ताई खड़ा हो गया यीशु मसीह हमको ठीक करो एना का कोआ नाई ताई आई के ना की कुछ जाने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ताई पला है कि ना आई के ना यीशु मसीह लगा आगे ते ताई नील डाउन करिसे नील करिसे दे আজি আপনি আর মই থাকিছে গলে সাহেব আমি খান যাব ও यीशु मसीह মই কিনি ভাল করিবি কি না আমি খান থেকে ফোর্স করু পারে ওবলা ওলে বি তো মানু পুরা ফোর্স করা নাই এই তো মানু পয়লা নাম্বার 1 তাই নীল ডাউন করিছে নীল ডাউন করিনা তাই মই লাগা হিসাবে তাই গুন্দাই আছে ওবলা ताकि मानु छिछि कुरी आसे होला ताई मानु के सानाय ओय तू चेला खान ओय तुमी जाबी कोय आसे होला मानु ताकि ईमान किबा कुरी आसे ताई तू सब पि हुना नाय ताई एकटा कथा देखि आसे यीशु मसीह के आगे देखि आसे ताई नील होई नासे अरे कइसे हे प्रभु यीशु ताई कंदी के ना कोय आसे होला मोय लगा दुख
মই লগা তকলিফ পৰা ওলাটো আপুনি আছে যদি আপুনি ইচ্ছা কৰিছে ক'লে তো মই ঠিক হ'ব ঈশ্বৰ কৈ তাই নিজকে নিৰ্ধাৰণ কৰি না তাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছতে যীশু মসিহ পৰা তুমি ঠিক হবি কৈ কিনা এনেকা অৰ্ডাৰ দিয়া নাই দেই চাবি আমি খান লগা যেহোৱা ঈশ্বৰটো কিমান ভাল আছে তাই অৰ্ডাৰ দিয়া নাই তাই লগা হাতটো এনে কৰিছে তাই লগা এইটো বিমাৰী থাকা এইটো লেপ্ৰচি থাকা এইটো গুণ্ডা লগা মানুহ লগা হাতত যীশু মসিহ হাত দি কিনে তাইকে ধৰিছে আৰু কৈছে মই ইচ্ছা আছে তুমি ভাল হবি যেতিয়া যীশু মসিহ কৈছে ইট অট'মেটিক তাই কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া যীশু মসিহ তাইকে ধৰিছে তাই লগা কুষ্ঠ ৰোগটো ভাল হৈ যাইছে বুলি আমি বাইবেলতে পাই হালেলুয়া হালেলুয়া মই আজি ক'বলৈ কি আছে কৈলে না ভাল হৈছে এইটো পিছে যীশু মসিহ তাতে কৈ কিনা আছে তুমি যাবি মানুহকে নকবি দে হ'লে যাবি মন্দিৰতে যাই কিনা না তুমি ধন্যবাদ দিবি দে কিনা তাই যাইছে আৰু মই হিচাপ দে তো মানুহটো না যাইছে ফাৰ্ষ্ট ক'ত যাইছে জানে ফাৰ্ষ্ট এইটো প্ৰিষ্ট লগা ওচৰত যাইছে হ'বলা মই লাগা হিচাপ দি ঐ প্ৰিষ্ট তুমি পৰা মই লগা কাপোৰ ফাটিছে হ'বলা না তুমি পৰা মই কি অশুদ্ধ কৈছে না তুমি পৰা মই কি বিয়া বা কথা কৈছে না চাবি আজি যীশু মসিহ পৰা মই কি ছুই কিনা মই সব ঠিক হৈ যাইছে বুলি তাই পহিলা নিজকে তাই প্ৰিষ্ট লগা কি দেখাইছে হ'বলা আজি আপনি আৰু মই লগা লাইফ বি এনেকা আছে হ'বলা দেই আজি আপনি কি না মানুহ পৰা অকেলা কৰি দিব মানুহ লগা নেচাৰ আছে ফেমিলি না ককাই দাদা ভাই বি আপনি কি নাচাই হ'বলা अपने लगा मन लगा कुथा कौन भी न बुझे हो बोला अपनी लगा जीवन में जी चले ऐसे कौन भी ना जाने हो बोला अपने लगा निजे एके लगे घुमा लगा वाइफ पर भी ना जाने हो बोला अपने लगा हस्बैंड पर भी ना जाने हो बोला अपने लगा मन लगा था कौन भी ना जाने हो बोला ओ चिंता न करी भी दे मानु पर अपने के ब्याह करी से कोले भी मानु पर अपने के जीजे कोई से बोले तू चिंता न करी भी अपने लगा काम किया से अपने लगा और मोय लगा काम एकता से जहां लगा उसोटे आए कि ना नील ढाहन करी कि ना निजे के हम्बल करी बोल सिकी লাগে দে যেতিয়া নিজেকে হাম্বল কৰি না নির্দান কৰি না যেটা আপনি কব না ঈশ্বর তো আপনিকে তাই সব ছুটকারা দেয়া লাগা ঈশ্বর আছে তাই না ধন দৌলত পয়সা চাঁদি ও বলিদান লাগা কথা না মাগে তাই একটা মাগে তাই আমি খান লাগা মন বিচাৰি আছে যীশু মসিহ আপনি লাগা মন বিচাৰি আছে আজি আপনি প্রা আপনি লাগা জীবনে কি হৈ আছে আপনি জানে किनेगा अपने लाइफ से चली ऐसे ये तो अपनी जाने बाहर ते तो अलग चेहरा है ना आमी खान की कोई भीतरे जिमान दुख थकले भी आमी खान मुक्त ने दिखाए आमी खान लुकाई थके होले भी ईश्वर तो सब जाने को ऐसे ताई तो omni present ऐसे omni potent ईश्वर ऐसे ताई सब देखे दे brothers and sisters আজি আপনি আৰু মই লগা জীবনতে ডাঙৰ কথা হ'ব কাৰণে তো না আজি আপনি আৰু মই ছুটকাৰা হ'বলৈ মন আছে আজি কিমান কোशिश কৰি আছে নহয় আজি ঈশ্বৰ আপোনালোকৰ জীৱনতে কৰিবলৈ আছে আজি ঈশ্বৰ লগা ওচৰতে আপুনি আহিব লাগে আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আপুনি সময় দিব লাগে আজি মই মৰ্নিং ডে আমাৰ ডক্টৰ টি.এল. সৰ পৰা কৈ থাকিছে মই ৰুম থাকোঁ শুনি থাকিছে তাই মিছন কেনেকা হ'ব আজি তাই পৰা কোৱা নিচিনাই না আজি এইটো কেনেকা হ'ব ক'লে পইলা নিজকে হাম্বল বনাব লাগে ঈশ্বৰ আগতে আহিব লাগে হৃদয়টো তাইকে দিব লাগে যেতিয়া তাইকে দিব তেতিয়া তাই কাম কৰিব দে যীশু মসিহটো না তাই বাইবেলতে কৈ কিনে আছে তুমি বিলাক মোৰ লগা ওচৰতে আহিবি তাই কোৱা নাই মই তুমি ওচৰ যাব কোৱা নাই দেই ঈশ্বৰ কোনেকে জবৰদস্তি নকৰে কোনেকে তাই জবৰদস্তি নামাতে তাই যোনে মানুহ ইচ্ছা পৰা আহিব তাইকে তাই গলে তাই হাত কৰিবলৈ ৰেডি কৰি আছে দেই তাই লগা হাত লগা फेस करेगी ना अपनी के इंतजार करी ऐसे आपको मसीह इंतजार कर रहा है भाई और बहनों कितने लोग मसीह को नहीं पहचाना यदि आपके जीवन में कितने लोग सोचता है ओ पास्टर जी का पास जाएंगे अभी कितने लोग आए हैं मैं सुन रहा था कि पास्टर के पास जाएंगे प्रार्थना करेंगे और वो छुएगा तो हम ठीक होगा नहीं ये गलत चीज है मैं आप लोगों को कर नहीं सकूंगा यदि आपको सही रीति से ठीक होना है आपको सही रीति से आगे बढ़ना है आपके तकलीफ को छुटकारा होना है आप उतना नहीं है संसार के बोझ से ये सब चीज से आप छुटकारा होकर अनंत जीवन पाना है अनंत शांति पाना है तो आप यीशु मसीह के आगे में आके घुटनों में जाना है तभी आपके जीवन में काम शुरू होगा हालेलुया 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 मतलब क्या बताएं ये धमाली बात नहीं ये प्रभु का महिमा का बारे में बता रहा है
कितने लोग प्रभु को नहीं पहचाना है? मन दीजिए। कल मैं बोल रहा था, धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हृदय परिवर्तन है। हृदय को परिवर्तन करना है। धर्म जो है अपना वो करो। अरे मैं नेपाली हूँ, हम लोग को जोल सर एक मुस्लिम आदमी है, वो सर एक नागा आदमी है, वो एक बोरो आदमी है। हम लोग अपना अपना है, ठीक है, सब कुछ ठीक करो, न्याय करो, जो करना करो, लेकिन एक ही चीज करना है, वो हृदय को परिवर्तन करना है। आज इंसान लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है आदमी लोग को कि ये धर्म ये वो नहीं है। आज कहाँ सही है, कहाँ जाके आपको शांति मिलेगा, कहाँ जाके आपको अनंत जीवन मिलेगा, कहाँ जाके सही रास्ता मिलेगा, वो आपको ढूंढना है। आपका चॉइस है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। यीशु मसीह ने बोला किसी को जबरदस्ती मत करना, जो आएगा सच्चा हृदय से उसी का जीवन में काम होगा। हालेलुया। और मैं विश्वासी खान को बोले मुनासे कि मान विश्वासी दे आसे आज अपने विश्वासी कोई कि ना हे चुपचाप ना थकीबी, चुपचाप विश्वासी आसे होते भी जीवन तो ना है। आज किमान विश्वासी लगा इतु की कोई ये क्या बोलते हैं इसको इन नागामिस्त नी की कोई घुड़ा कोई ना घुड़ा नेपाली में इतु नी तो किमान लगा काला आसे बोग्गा आसे करे तो हो आई एम सॉरी निजे लगा नी तो समटाइम वी नीड टू चेक आवर नी मैं बार कोई थे आज ऐसे बिलीवर इतना लगा विश्वासी हो के ना तो निजे लगा नी तो ना बोग्गा आसे करे तो आई एम सॉरी किले करता है निंदन करा ना तो विश्वासी तो निंदन करा लगा था कि वो लगे बाइबल के साइड से बोले ईश्वर तो नीचे के हम बर कुरिक्स तो ताई किताबी ताई ईश्वर तो ताई ईश्वर थाकी सनी ताई ईश्वर लगा बराबर करा ना आज अपने रूम में नील तो वो निंदन होबो लगे ईश्वर को वो ईश्वर মই लगा जीवन दे काम करिबी किले किमान लगा काम न करे एक जन बोइनी कांदी की ना ऐसे पास्टर जी उसे हाँ क्या हुआ पास्टर जी मेरा घर में बहुत अपना करता हूँ लेकिन मेरा घर में क्यों तकलीफ। मैं बोला नहीं रुको तू सब कुछ करता है लेकिन तेरा समय कितना है प्रभु के लिए, कितना तेरा घुटनों तू कितना बार घुटनों में जाता है। बोलता है पास्टर जी घुटनों तो अभी तक नहीं गए, आप घुटनों में जा, अपने आप को नम्र कर, प्रभु के चरण में आना सीख। जेना कि तू मानू आइसे तो ना अपने रूम में भी जाबो लगी एते आगी ना कंदी कि हो सो प्ले न होबो तू ध्यान ना पाबी दे ये तो प्रैक्टिकल कथा हुन जाने लगे अलग कांदी से ভাল হবো নয় ঈশ্বরতে জুরি কিনা থাকিব লাগে এসে রিভাইভাল তে আছে আমি এনে যাবলে তো 2-3 দিন মই এনে ওয়েস্ট করেন যাবলে মন নাই দে মই সিরিয়াস পুরা কয় আছে আজি তো 2 দিন আজি সেকেন্ড ডে আছে কালি লাস্ট দিন আছে এই তো 3 দিন ভিতরে আমি इच्छा से मैं लगा चाहना से एक विश्वासी तो एने का हो कि ना जाबो लगे जिते अपनी तो 3 दिन रिवाइवल शुरू खत्म में जाबो ना अपना घोटे तो नतून कथा शुरू होबो लगे दे यीशु मसीह ला कथा तो अपना घोटे आइबो लगे दे अपना घोटे झगड़ा कथा न होय अपना घोटे दुश्मनी ला कथा न होय अपना घोटे तो सोसाइटी लगा आत्मा न होय एंजाइटी लगा आत्मा न होय और बीमार लगा आत्मा होय इतु तो श्रापित लगा आत्मा আছে इतु डिमोनिक आत्मा আছে इतु लगा आत्मा न होय अपने लगा गोटे जिता रिवाइवल खत्म होबो ना नतून जुन आत्मा तो भय लगा आत्मा न होय साहसी लगा आत्मा लगे जाबो लागे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना से लाइफस्टाइल के लगा से कैसा है आप लोग हम लोग को मजा हम लोग को पता नहीं मैं न जाने হলে भी আমি খান লাগা জায়গা তো বেশি আলাক আছে আপনি খানে অলপ অনুগ্রহ আছে আমি লাগা জায়গা না নাই দে আমি খান 24 আওয়ার ক্যামেরা দে রাখান সানিস না আমি খান অবজার্ভ করে কোতে মিস্টেক করে তাকে ধরি এনেকা আছে হলে भी আপনি আজি থক ঈশ্বর লাগা কৃপা পরা তাই के जुड़ा करने ঈশ্বর লাগা থাকা करने আজি ঈশ্বর তো हर কথাতে আমি খানকে ছুটকারা দেয়া লাগা ঈশ্বর আছে থাকিব লাগে কেনেকা আছে ভাবি চাবি নিজে নিজকে চেক কৰিবি। একটা মানুহ একটা কাহিনী ক'ব তাই কৈছে ঈশ্বৰ মই দুসৰা বস্তি যাই কিনা আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মন আছে হ'লে বি এইটো গাঁও দুসৰা গাঁৱতে যাবলৈ তো বিচতে তো বেছি ডাঙৰ জংঘল আছে এইটো জংঘলতে আমি যেতিয়া মানুহখন যায় এইটো জংঘলতে একটা টাইগার আছে टाइगर आसे इतु टाइगर पर तो जोने मानु इतु जंगल पर जाए ताई इतु टाइगर तो आए कि ना मानु के खाई दे ओ ईश्वर अपनी जीवित ईश्वर आसे इतु टाइगर के कोई दिबी ना आमी कि ना खाबो कोई कि ना कोई इंदा प्रार्थना करिसि कइसे ईश्वर कइसे ठीक आसे মই লাগা छुकरा মই टाइगर के कोई दिबो कोई ना और टाइगर तो घुमाई থাকিছে कइसे और टाइगर के कइसे ओए टाइगर कइसे हां कइसे
মই লগা ছোকৰাটো এতিয়া আহিবলৈ আছে, তাইক নাখাবি দেই কৈছে। হ'ব কৈছে আৰু ঘুমাই যাইছে। তো এইটো মানুহকে ঈশ্বৰ কৈছে যাবি লগা বাচ্চা, মই টাইগাৰকে কৈ দিছে টাইগাৰটো নাখাব কৈছে। তো মানুহে খুচি হৈ কিনে বেগ লৈ যাইছে, গানা ঘূৰি ঘূৰি যাই আছে। যেতিয়া জংঘল লগা বীজতে পুঞ্জিছে, এইটো টাইগাৰটো আচানক তাই লগা আগেতে আহি যাইছে। আচানক পিছতে তো তাই লগা একো বি কথা ক'বলৈ পাৰা নাই। আচানক ই টাইগাৰ পৰা ঝাম কৰি না তাই লগা মাথা পৰা তালা ঠেং ঠক খাই দিছে। একটা হাড্ডি বি ছাড়া নাই কৈছে, একটা ড্ৰপ অফ ব্লাড বি থকা নাই কৈছে। চব খাই কিনে টাইগাৰটো ঘুমাই থাকিছে কৈছে। আৰু ঈশ্বৰ মচিৰ পৰা কৈছে, ঐ টাইগাৰ তুমি কি কৈছে না খাবি, কিলে খাইছে? টাইগাৰ কৈছে, ঈশ্বৰ মই আপোনালোকৰ ছোকৰাকে খা নাইতো। একটো বি নাই, সব খাই দিতে। কয় মেলা ছোকৰা কয়, তুমি লগা ছোকৰা কৰি দেখাইছে কৈছে। সব খাইছে কৈছে জানে, একটা চিজ খা নাই কৈছে, এইটো খা নাই কৈছে, মুখটো খা নাই কৈছে। বুজিছে? আজি মুখ পৰা ক'বলৈ বেছি ইজি আছে, है ना? कहने का बहुत आसानी है, हर चीज़ बोलने के लिए बहुत आसानी है, लेकिन जीवन कैसा है, लाइफ कहने का आसे আজি ভাবি চাব লাগে। মুখ পৰা নহয়, হৃদয় পৰা আহিব লাগে। আমেন। যি আপোনালোকৰ লাইফতে হৈ আছে না, যি আপোনালোকৰ ফেমিলিতে হৈ আছে না, যি আপোনালোকৰ জীৱনতে যাই আছে না, যি আপুনি ঘূৰি আছে, সব যীশু মসিহ পৰা দেখি আছে দেই। यीशु मसीह পৰা हर एक কথা জানে দে। আপনি ভাবে ওলা মই এইটো ভিতরে লুকি কিনা এইটো গুটকা খাইছে বলে কি হব না। আরে বাবা এইটো বি यीशु দেখি আছে তো। আরে এইটো কোনে যায় কিনা মই এনেকা টানিছিলে কি হব না। কোন দেখিব? কোন দেখিব? यीशु मसीह দেখিব দে। এইটো কোনেতে যায় কিনা এনেকা কৰিছিলে কোন দেখিব? কোন দেখিব? यीशु मसीह দেখিব। আজি তুমি অন্ধকাৰতে থাকি কিনা अपनी लाइफ तो केनेका स्पॉइल करी আছে, केनेका जीवन আছে, आपल्याका केनेका আছে पापमय स्वभाव আছে গলে তো आपल्याका जीवन दे जोन কথা হ'ব লাগে, जोन आशीष, जोन ब्लेसिंग, जोन उद्धार मुक्ति तो আপনি না পাবো দে। পাপ থাকিছে গলে পাপ পৰা छुटकारा হ'ব লাগে, নিজেলা জীবনকে নতুন বনাব লাগে, নিজেকে হাম্বল কৰিব লাগে, ঈশু লগা আগেতে আহিব লাগে। তেতিয়াহে ঈশুটো आपल्याका जीवन दे काम কৰিব। आमेन। तपाईको जीवनमा प्रभुले काम गर्न चाहनुहुन्छ। अपनी आइबे लागे ईश्वरको कबे ईश्वर আজি মই परिवर्तन হ'বলৈ আছে। মই লাগা হৃদয় যোন মই লাগা ব্যবহার আছে, आपके जीवन दे गुस्सा लगा आत्मा से कबे ओए गुस्सा लगा आत्मा ईश्वर लगा नाम दे তুমি हटी किन যাবে। তো আপনি কি আছে ঘটি কমে, আপনি के स्ट्रेस लगा जीवन আছে কইলে, আপনি के जी আছে কি আছে আপনি জানে দে, আপনি के কোত কি আছে সব আপনি জানে। यदि তো পুরা উলা বলে মন আছে বলে একটাই আছে, ईश्वर लगा আগেতে আইবে। একটা গানা প্রেরণা করে আছে, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। यीशु तो अपनी के माती আছে তো आपल्याला नाम लगिने माती আছে। এতিয়া ঈশ্বৰ কথা কিমান শুনি আছে না, आपल्याला মনতে কথা কৈ আছে দেই। छोकरी तो এনেকা আছে দে, छोकरा তুমি এনেকা আছে দে। তুমি কি নিজেকে পরিবর্তন করবি, নিজেকে ঈশ্বর মসিহ লাগা আগেতে আহিবি না। আপনার মাইন্ড কথা কৈ আছে, একটা মাইন্ড পৰা কৈ আছে ঈশ্বর লাগা আগেতে আহিবি হসা আছে, আমি হব লাগে কৈ আছে একটা মাইন্ড পৰা। একটা মাইন্ড কৈছে নুশুনিবি তাই কৈ থাকিব, আপনি ক'ত ছাড়িব না, কেনেকা ছাড়িব না। এনেকা একটা মাইন্ড পৰা। দুইটা মাইন্ড আছে কিছু মানুহ লাগা জীৱনতে। একটা আত্মা পৰা কৈ এইটো হসা আছে, কৈ একটা আত্মা কৈ নকৰিবি, এইটো শয়তান লাগা আত্মা পৰা কৈ নকৰিবি কৈ। আজি ঈশ্বর লাগা আত্মা কৈছে তুমি নিজেকে চেঞ্জেস কৰিবি। একটা नेपाली लगा गीत আছে, কোনবা नेपाली भी जाने, मैं कबले मन আছে। मैं अपनी एक गीत एनका कोई नासे, एक पल को जीवन यो लानत के छारा मरेर जाने हो, जीवन यहाँ यो अमर छैन नै माटोमा मिल्ने हो। कोई नासे আজি আপনি তো আৰু মই কি লৈ কিনা যাব এইটো সংসাৰ পৰা, কিবা লৈ কিনে যাব পাৰে না পাৰে দে। আপোনালোকে এডুকেশ্যন লৈ কিনে যাব পাৰিব না পাৰিব, আপোনালোকে ধন লৈ কিনে যাব না পাৰিব, আপোনালোকে পজিশ্যন লৈ কিনে যাব না পাৰিব। আপুনি কেনেকৈ যাব? আপুনি খালি হাত যাব থাকে লাগা কথা ওলাই কিনে না মানুহ ৰাখি দিব দে।
আপোনালোকে হাতে থকা ৰিং ইটো লাইক 1 2 কৰ লেগছ লগা ৰিং থাকিবি এইটো মুৰিছে গলে এইটো ওলাই দিব দে ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান পৰা Hallelujah. কি ফায়দা এনেকা জীৱন আছে যাবিতো আজি কি নিজে লগা কথাতে ইমান আমি খান ঘমন কৰিব নালাগে যেনেকা আছে হাম্বল কৰি প্ৰভু কিমান সাল বাচিব 60 70 ইয়ার্স 80 ইয়ার্স আমি বাচিব হলে বি শরীর তো ছাড়ি কিনা আমি যাব লাগে মাটি লাগা শরীর আছে মাটিতে আমি লাগা শরীর যাই যাব হলে বি মই লাগা আত্মাকে মই বাঁচাবো লাগে মই লাগা আত্মা তো নরকতে যাবলে নহয় দে মই লাগা আত্মা তো আপনি লাগা থাকিব লাগে দে ঈশ্বর আপনি লাগা সেকেন্ড কামিং তে আপনি তো বাদলতে আইব ক্লাউডতে আইব কইছে ও ঈশ্বর মই আপনাকে লোক পাবলে মই রেডি হব আছে দে কিনা নিজে লাগা লাইফ তো ঈশ্বরকে একবার দিব লাগে দে Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Itu homete নিজে আপনি আবি আজি ঈশ্বর আপনার জীবনতে ডাঙর কাম করবলে আছে মই কোনে কে বি জবরদস্তি নকরিব হলিবি আপনার ইচ্ছা আছে আপনি লাগা লাইফ তো কেনেকা আছে যদি ঈশ্বর থেকে আপনি জানা নাই চিনা নাই হলিবি মনতে কিবা আছে কেনেকা মই ঈশ্বর মসিকে জানিব কোৱাটো না একো বি কৰিব নালাগে ঈশ্বর মসিকে জানিব লাগে হৃদয় দিব লাগে বাস আপনার জীবনে যুগ যুগ কথা আছে ওলাই কিনা যাও বাইবেল কৈ আছে তুমি লাগা সব চিন্তা ফিক্রি তো মই কি দিবি 20% তো মাথাতে না রাখিবি দে 20% আমি রাখা লাগা আদত আছে ও ঈশ্বর আমি হে করিব ও আমি হে ফাইট করিব ন হয়তো ও জিতে আইব আপনি আপনি নিজে সব কবলে ঈশ্বর মই লাগা লাইফ কেনেকা হৈ আছে এনেকা করিবি কব লাগে দে যেতিয়া ফুললি আপনি সারেন্ডার হব না তেতিয়া ঈশ্বর আপনার লাগা লাইফ করবলে আছে হালেলুয়া वर्शिप टीम के मैं माती আছে सबके নহয় एक দুই জনকে মাতি আছে আৰু ভলান্টিয়াर्स कान के मैं रिक्वेस्ट কৰি আছে प्रार्थना करू बोले मन আছে हम लोग का सर कहां पे जॉन सर जिता আমি খান प्रार्थना करे ना আগেতে আইব একটা লাইন হবি 2 ফিট লাগা জায়গা রাখি দিবি আৰু একটা লাইন বনা দিবি আৰু যোন যোন प्रार्थना লব বাইবেল দিবি সব একেবাৰ নাহিবি যোন যোন प्रार्थना একেবাৰ 30 40 জন আইছে গলে তো মই কি দিগদার হৈ যাব सबके आमी प्रार्थना কৰিবলৈ মন আছে সব লাগা জীবনে প্ৰবলেম ডাঙৰ কাম দেখিবলৈ মন আছে সব মানুহে আপোনালোকে কিবা একটা হোপ লৈ কিনা আছে আই কিনা আছে গলে মই তো এইটো হোপ তো এনে যাব দিবলৈ মন নাই ঈশ্বৰতে কাম কৰিবলৈ আছে এইটো কাৰণে আপুনি একদম সিস্টেমেটিক পুৰা যদি আজি আপোনাৰ লাগা জীবনতে আপুনি প্ৰাৰ্থনা লবলৈ মন আছে আপোনাৰ লাগা জীবনতে ছুটকাৰা পাবলৈ মন আছে ও আপোনাৰ লাগা সমস্যা তো কোন কি আছে এইটো সমস্যা তো উলাবলৈ মন আছে এইটো পুৰা আপুনি এনেকা ইচ্ছা কৰে গলে মই এইটো সময় দি আছে अपनी खान आईवी वॉलंटियर्स खान करने आमी खान काली स्पेशल प्रेयर अपनी खान कर गुरुबो अपनी खान चिंता न करो वर्शिप टीम करने मोय स्पेशल प्रार्थना काली गुरुबो होले भी आज जीवन बाहर पर आए से ओ जितने लोग बाहर से आए हैं यदि आप के जीवन में आप प्रार्थना लेना चाहते हैं प्रभु को आप अपने जीवन को देना चाहते हैं आप छुटकारा होना चाहते हैं तो मैं इस समय आपको देना चाहता हूँ आप कृपा करके आइए यहाँ पे आके एक लाइन करके बैठे एक जगह में नहीं और प्रार्थना करने के बाद विश्वास करो और आपके जीवन में जो है वो निकल के जाएगा और हम